अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान में इसर शाम के साथ, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। शिमाली कोरिया ने अचानक धमकी दी है कि वो अमेरिका के साथ आने वाली सरबराह मुलाकात से निकल जाएगा, और इस धमकी से इन खदशात को हवा मिली है कि क्या जौहरी हथियार न बनाने का मुआहदा मुमकिन है कि नहीं। अमरीकी व्हाइट हाउस आइंदा माह सरबराह इजलास के बारे में देखो और इंतजार करो की पॉलिसी इख्तियार कर रहा है। प्रेस सेक्रेटरी सारा हकबी सैंडर्स ने बुध के रोज फॉक्स न्यूज को बताया है कि हम मुलाकात के लिए तैयार हैं और अगर ऐसा हो गया तो ये बड़ा काम होगा। इसराइली फौज के हाथों एक ही दिन में 60 फलस्तीनियों की हलाकत के बाद गजा में सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है और इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ सरहदी झड़पों में जाँ बहक होने वाले पहले 1 दर्जन अफराद के जनाजे में हजारहा फलस्तीनियों ने शिरकत की है। कीमियाई हथियारों की ममानियत करने वाली बैनुल-अक़वामी तंजीम ने बुध के रोज कहा है कि उसके तहकीकात से जाहिर हुआ है कि शिमाली शाम में फरवरी के हमलों में मुमकिना तौर पर क्लोरीन गैस इस्तेमाल की गई है और अमरीका ने लबनान के अस्करी ग्रुप हिजबुल्लाह की मदद के लिए लाखों डॉलर जारी करने के खिलाफ ईरान के मरकजी बैंक के सरबराह वलीउल्लाह सैफ पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। इंडोनेशिया के जजीरे सुमात्रा में मुसल्लह अफराद ने एक पुलिस चौकी पर हमला करके एक पुलिस अफसर को हलाक कर दिया है और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने माह सयाम पर तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद का पैगाम भेजा है और उनका कहना है कि इस्लाम जो मजहबी आज़ादी का अमीन है और मजहबी रिवायत की हुर्मत का तकाजा करता है, उस पर मैं तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद देता हूँ। और अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने भी एक बयान में मुसलमानों को अमन और रमज़ान मुबारक की बरकतों के लिए दुआ की है। ये थीं 6 सुर्खियाँ, तफसील चंद लम्हे बाद। जैसा कि अभी हमने आपको 6 सुर्खी सुनाई, शिमाली कोरिया की अचानक धमकी ने कि वो अमेरिका के साथ आने वाली सरबराह मुलाकात से निकल जाएगा, इन खदशात को बढ़ा दिया है कि क्या जौहरी हथियार न बनाने का मुआहदा मुमकिन है कि नहीं। शिमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने 12 जून को सिंगापुर में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात पर रजामंदी जाहिर की थी, जिसमें शिमाली कोरिया अपने जौहरी प्रोग्राम के खात्मे का ऐलान करता और उसके बदले में उस पर से वो पाबंदियां उठा ली जाती जो उसे सजा देने के लिए लगाई गई थीं और उसे सिक्योरिटी की जमानत फराहम की जाती। अमरीकी व्हाइट हाउस ने आइंदा माह होने वाले सरबराह इजलास के बारे में देखो और इंतजार करो की पॉलिसी इख्तियार की है। प्रेस सेक्रेटरी सारा हकबी सैंडर्स ने बुध के रोज फॉक्स न्यूज को बताया कि हम मुलाकात के लिए तैयार हैं और अगर ऐसा हो गया तो ये बड़ा काम होगा। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि ये मुलाकात होगी और इस बारे में एक तफसीली रिपोर्ट के साथ यास्मीन जमील। हमारी साथी यास्मीन जमील की एक रिपोर्ट हम आपको सुनवाते हैं जो इसी बारे में है कि शिमाली कोरिया अपने लीडर किम जोंग उन और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान अगले माह का मुजव्वज़ा सरबराह इजलास मनसूख करने की धमकी दे रहा है। मिस्टर किम ने कहा कि अगर अमेरिका हमें यकतरफा तौर पर दीवार से लगाने और हम पर अपने जौहरी हथियारों से दस्तबरदारी के लिए दबाव डालेगा तो शिमाली कोरिया वाशिंगटन के सरबराही इजलास में कोई दिलचस्पी नहीं रखेगा। यह बयान शिमाली कोरिया की जानिब से सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों में वो ताज़ा तरीन इक़दाम है जो बज़ाहिर जज़ीरानुमा कोरिया में मुफ़ाहिमत के एक नए दौर का खात्मा करता दिखाई दे रहा है। बुध के रोज शिमाली कोरिया ने अमेरिका और जनूबी कोरिया के दरमियान ताज़ा मुश्तरका फ़ौजी मशक़ों का हवाला देते हुए जनूबी कोरिया के साथ आला सतह के तयशुदा मुज़ाकरात अचानक मनसूख कर दिए थे। शिमाली कोरिया की सरकारी खबररसा एजेंसी KCNA ने कहा था कि मैक्स थंडर मशक़ें शिमाली कोरिया पर हमले की रिहर्सल और इश्तियाल अंगेज़ी हैं।
امریکی محکمہ خارجہ کی ایک ترجمان ہیتھر نارٹ نے منگل کے روز کہا تھا کہ امریکہ کو شمالی کوریا کی جانب سے فوجی مشقوں پر اس کے بیان کیے گئے اعتراض پر کوئی سرکاری نوٹیفیکیشن نہیں موصول ہوا ہے۔ منگل کے روز وائٹ ہاؤس نے سوائے اس کے اور زیادہ کچھ نہیں کہا کہ وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ قریبی رابطے جاری رکھے گا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اور کچھ دوسری خبریں۔ اسرائیلی فوج کے ہاتھوں ایک ہی دن میں 60 فلسطینیوں کی ہلاکت کے بعد غزہ میں صورتحال بدستور کشیدہ ہے اور دنیا بھر سے اس پر سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ حالیہ کشیدگی کا آغاز پیر کو امریکی سفارتخانہ تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے کے بعد ہوا اور سن 2014 کے بعد یہ فلسطینیوں کے لیے سب سے خونریز احتجاج ثابت ہوا۔ پاکستان کی طرف سے بھی حالیہ ہلاکتوں کی شدید مذمت کی گئی ہے اور غزہ میں ہزاروں فلسطینیوں نے اسرائیلی سیکورٹی فورسز کے ساتھ سرحدی جھڑپوں میں جاں بحق ہونے والے پہلے 1 درجن افراد کے جنازے میں شرکت کی۔ بہت سے فلسطینی سوگواروں نے فلسطینی جھنڈے لہرائے اور کئی نے پیر کے روز جاں بحق ہونے والے 60 احتجاجیوں اور زخمی ہونے والے 2700 افراد کا بدلہ لینے کا عزم ظاہر کیا۔ اسی اثنا میں اسرائیلی غزہ سرحد پر اور مغربی کنارے میں نئے مظاہرے ہوئے ہیں اور احتجاجیوں نے اسرائیلیوں پر پتھراؤ کیا اور آگ لگائی، جبکہ اسرائیلی فورسز نے جواب میں آنسو گیس پھینکی۔ کم از کم 2 فلسطینی منگل کے روز جاں بحق ہو گئے۔ افغانستان میں عہدیداروں نے بدھ کے روز بتایا ہے کہ افغان کمانڈوز نے جنہیں امریکی فضائی حملوں کی مدد حاصل تھی، طالبان کو مغربی شہر فرح سے باہر دھکیل دیا ہے، جبکہ لڑائی کی ابھی بھی اطلاعات آ رہی ہیں۔ ابتدائی حملہ منگل کے روز کیا گیا تھا۔ فرح صوبے کے گورنر عبدالبصیر سالنگی نے بتایا کہ 300 سے زیادہ طالبان جنگجو اور کم از کم 25 سیکورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ جنوبی بھارت میں بدھ کے روز طوفانی ہواؤں کے باعث ایک کشتی دریا میں الٹ گئی، جس میں 10 سے 40 افراد لاپتہ ہو گئے اور امدادی ٹیمیں انہیں تلاش کر رہی ہیں۔ 20 افراد منگل کے روز تیر کر ساحل پر پہنچ گئے، جبکہ باقی ابھی لاپتہ ہیں۔ اور اتر پردیش کے بنارس میں منگل کی شام کو ایک زیر تعمیر فلائی اوور کے منہدم ہو جانے سے کم از کم 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ 50 افراد کے ملبے میں دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ نائجیریا کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ایک خودکش بمبار نے بوکو حرام جہادیوں سے لڑنے والی ملیشیا فورس پر حملہ کیا ہے اور 5 فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے، 6 دوسرے زخمی ہیں۔ امریکی ریاست ہوائی کے آتش فشاں کلائیوا سے نئی راکھ اور گیس نکلنا شروع ہو گئی ہے اور مقامی عہدیداروں نے رہائشیوں کو خبردار کیا ہے کہ یہ آنکھوں میں جلن اور نظام ہضم کو متاثر کر سکتی ہے۔ کیمیائی ہتھیاروں کی ممانعت کرنے والی بین الاقوامی تنظیم نے بدھ کے روز کہا ہے کہ اس کی تحقیقات سے ظاہر ہوا ہے کہ شمالی شام میں فروری کے حملوں میں ممکنہ طور پر کلورین گیس استعمال کی گئی ہے۔ اور امریکی خفیہ ادارے CIA کے آئندہ سربراہ کے عہدے کے لیے جینا ہیسپل کی نامزدگی کی توثیق متوقع طور پر بدھ کے روز امریکی سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی میں کر دی جائے گی، جس کے بعد آئندہ ہفتے سینٹ کے مکمل اجلاس میں ان کی حتمی تصدیق کی جائے گی۔ اور پاکستان سے یہ رپورٹس ہیں کہ پاکستان کے ایوانی زیریں یعنی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف نے چیئرمین نیب کو 22 مئی کو دوبارہ طلب کیا ہے، کیونکہ بدھ کو ہونے والے اجلاس میں انہوں نے پیشی سے معذرت ظاہر کی تھی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ ہفتوں میں رابطوں میں بہتری آئی ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے قائم افغانستان پاکستان ایکشن پلان فار پیس اینڈ سولیڈیرٹی کو بھی حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ اور ایک ایسے وقت میں جب سابق وزیر اعظم نواز شریف کے نان اسٹیٹ ایکٹرز سے متعلق متنازع بیانات کے بعد ملک کے اندر سیکیورٹی کے اداروں کے کردار پر بحث ہو رہی ہے، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی طرف سے پاکستان کے لیے مہلت آئندہ ماہ ختم ہو رہی ہے۔ اس پر تفصیلی بات کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں ناصر محمود۔ جی ناصر، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس خبر کی؟ جی خالد صاحب، جیسے کہ آپ نے بتایا ہے کہ آئندہ ماہ یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے اور اس اجلاس کے لیے پاکستان میں جو سیاسی حلقے ہیں ان کی طرف سے تو یہ کہا گیا کہ بہت خطرناک بیان ہے اور اس سے ملک کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ملک کی صاحب کو نقصان پہنچا اور پاکستان کا جو موقف ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے نواز شریف صاحب نے جو بیان دیا ہے۔ لیکن جو مبصر حلقے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی صورتحال ہے جو اس وقت پاکستان میں جاری ہے، اور چونکہ اب حکومت اپنی مدت بھی پوری کرنے جا رہی ہے اسی مہینے، تو چونکہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے پوائنٹ سکورنگ کے لیے یا پھر اپنے موقف کو تقویت دینے کے لیے اور اپنے مخالفین پر گوش نمائی کے لیے اس طرح
बड़ी सतह पे मामलात होते हैं वो सिफारती तौर पे देखे जाते हैं, और पाकिस्तान को जरूरत इस अम्र की है कि वो मुतहर्रिक सिफारतकारी करे, क्योंकि इस बयान को जो कि नवाज शरीफ साहब ने दिया था उसको इस अंदाज में जो पोर्ट्रे किया गया है भारतीय ज़राए इब्लाग में, तो उस वजह से मुबस्सिर से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस वजह को लेके भारत ने अपनी सिफारतकारी में इसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश भी कर रहा है और करेगा। तो इस तनाजुर में पाकिस्तान को कोशिश यही करनी चाहिए कि वो ज़्यादा वॉर फुटिंग से अपनी सिफारतकारी को आगे लेके चले। और इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने मुंबई हमला केस की समाअत का सिलसिला भी बहाल कर दिया है इस बयान के बाद। जी, क्योंकि ये बयान इसकी बाज़गश्त जो है वो अभी तक सुनी जा रही है, ऐवान में भी उसकी गूंज रही, और इसकी शिद्दत का अंदाजा तो आप इससे ही लगा सकते हैं कि कौमी सलामती कमेटी जिसमें के तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और दीगर आला अहदेदारान मौजूद हुआ करते हैं, उन्होंने इस बयान को लेके इस इजलास में तबादला ख्याल भी किया था और इस बात को तरफ दिखा गया कि ये गुमराह कुन बयान है और भारत की तरफ से ही डिले हो रहा है। अभी तक अगर मुंबई हमला केस की पाकिस्तान में अदालती कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो सकी, 2009 से ये केस यहाँ पे चल रहा है, लेकिन वही इसमें बवजूद कभी जो ज़ाब्ते की कार्रवाई होती है वो मुकम्मल नहीं हो पाती। अभी गुज़श्ता साल ही पाकिस्तान की सेक्रेटरी खारिजा जो है खुद पेश हुई थी अदालत में और उन्होंने अदालत को ये बताया था कि भारत से हमें 27 गवाहों की ज़रूरत है, उसके लिए बातचीत चल रही है। 2016 में हुकूमत ने पाकिस्तान ने भारत से कहा था कि इन लोगों को पाकिस्तान भेजा जाए और आमादा भी हो गया था इस पर भारत, लेकिन लोगों ने इस पर पेशरफ नहीं हो सकी और ये मामला जिनका इसी तरह से चलता आ रहा है। अब 2 गवाहान बाकी हैं पाकिस्तानी सहाफ़ा की तरफ से जो कि पाकिस्तान में पेश करने, जिनमें एक डायरेक्टर जनरल FIA हैं और एक और अहदेदार हैं FIA के, उन्होंने अपने बयानात कलम बंद करवाने हैं। 68 जो पाकिस्तानी गवाहान हैं इनके बयानात कंप्लीट हो चुके हैं। तो अदालत का आज ये कहना था कि 23 मई तक ये समाअत मुलतवी की गई और अगली समाअत में सेक्रेटरी खारजा और सेक्रेटरी दाखिला वो अपना हतमी जवाब पेश करें कि ये जो 27 भारतीय गवाहान हैं उनकी बाबत क्या पेशरफ हुई है ताकि अदालत मामले को निपटा सके। देखते हैं कि ये सूरत हाल अब क्या रुख इख्तियार करती है। बहुत शुक्रिया नासिर आपका। तो ये थे हमारे इस्लामाबाद से नुमाइंदे नासिर महमूद, जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे। फेसबुक लाइव से हम आपसे अब इजाज़त लेंगे। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये न्यूज़ शो जारी है, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।